হই রতনলাল নাথ কাকা, আমার গ্রামের কেন কারেন্ট দিছে না? হ্যাঁ, আমার গ্রামের কেন কারেন্ট দিছে না? So kini kata saya ko hisang nai faijau ka baksa to clear ang ka baksa borok tak pojonto mokhang no just kai to sanai to kobang man tongo. Dolo open chai sigang chung kaisa video sanamjak az dago omai sausung XMDC Parmani besajok jelanawi thangka ubuntu chung kisa confusion no butong ta je sung kisa ubuntu confusion no tongo je a video chung mai sajak real de ongi mano na fake de ongi mano hini chung a video sajak adolo chung kok sam thang chung expert mani besajung ni kok je expert mani bin besajok bo jelanawi thangka hingtau asuke no Facebook ro photo share khai tongo ta actually omo kubi jong kha na fake dong kha busung buka ke saimanya but now I think omo kubi ni hinang wan chogo XMDC Parma bo Facebook kaisa omo post khaijak je mago অনেক দিন হয়েছে তোমার সাথে কথা বলিনি আমি তোমার অবাগা পিতা হিংকে তাও মসা কানর কামকে বুঝি খা হিনে wan chogo নর আনছেপানো I guess নর আনছেপান কামকে wan chogo কামকে বুঝি হিনাং খা খায়ুতা দল omo buprongka nang kisi saikna de oben chai chung skang kaisa video upload khaijak oboni link nang description o video nai je ka thangoi nai di je poila XMDC Parma Tripura lokurong na je omai ke help san kata je bin besajok kamai thangka piang jani phungong khori thangmani nogo sokoi omai ke chaiya diba afron bini sajok jela nawi thangkana tawo hinke to je photo nak nugi makhna XMDC sajung na nukhna bini chalawi kaisa photo omo tabo kenu confirm chung saimanota je XMDC Parman sajok jela na khai chung tabo ke kaham ke saimanota next update chaima laine obongkha dabugya dalok dabugya omai ke saibeka Rotnlal Nath no je tangui karen phaya tangui karen kisakin obongi thang kaka omai ke sauta je actually chan thake omo kubun je sini Tiprasa area wo hinke no je Tiprasa parawata kisa wati pheka ke karen obongi tan thang haisi je Tiprasa paraw ke wati pheka ke karen obongi tan thangu tei wansa bai Tiprasa daljak jang ka paraw ka karen thangya tangui khnok saidman aja gawo hinke wansa tongma bagoi omon bagoi dabugya je Rotnlal no omai ke Rotnlal Nath no kok kasar katangoi ni wati 1 minute phakin no একদিন কারেন্ট থাং কারেন্ট কুরিন বাকি পুরি গনাং নাওই মাইয়া হিনি সাউতা হই রতনলাল নাথ কাকা, আমার গ্রামের কেন কারেন্ট দিছে না? হ্যাঁ, আমার গ্রামের কেন কারেন্ট দিছে না? উই 1 মিনিট বৃষ্টি আইলে 2 দিন কারেন্ট অফ, 2 মিনিট বৃষ্টি আইলে 3 দিন কারেন্ট অফ, বেশি গরম হইলেও কারেন্ট অফ করে দিছে। এমন করলে কেমনে চলবো? এত গরম হইতাছে আমরা কেমনে বাঁচবো? হ্যাঁ, আমার বিয়ে হয়েছে 7 দিন কিন্তু এখন পর্যন্ত একদিনই ভালোবাসা করতে পারি না আমার প্রেমিকার সঙ্গে। কারণ হয়েছে কারেন্ট নাই। এত গরমের মধ্যে কেমনে ভালোবাসা করব? হ্যাঁ, আমি রাতের মধ্যে বলছিলাম আমার প্রেমিকাকে আজকে একটু ভালোবাসা করব বলে, কিন্তু এই সময়ে আমার প্রেমিকাটা মানা করছে, কারণ হয়েছে গরম। এত গরমের মধ্যে আমার কাছে আইও না এমন ভাবে বলে, তো কেমনে চলবো? হ্যাঁ, কেমনে চলবো? আমি ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি বিয়ে করিয়া বাচ্চা বানাইয়া আমার বাচ্চাটাকে উই লেখাপড়াশোনা করাইব, কিন্তু এখন ভালোবাসাই করতে পারে না গরমের কারণ হয়েছে কারেন্ট নাই। এত গরমের কেমনে ভালোবাসা করব? হ্যাঁ, আমার বউ বলছে আমার কাছে আইলে তোমারে ডিভোর্স করিয়া দিব, এত গরমের মধ্যে আমার কাছে আইও না এমন বলছে। যদি আমার বউ ডিভোর্স দিয়া দিলে তারা জমিদারকে নিব, আপনার নিবনি? হ্যাঁ, আপনার নিবনি? তাড়াতাড়ি আমার গ্রামে কারেন্ট পাঠাইয়া দেন। এখন পর্যন্ত কারেন্ট নাই, বৃষ্টি নাই, এত সাতং হইতাছে, দেখ এত ধূপ এত সাতং এত গরম হইতেছে কিন্তু কারেন্ট দিছে না কিরে? হ্যাঁ, কারেন্ট দিছে না কিরে? যদি আমার গ্রামে কারেন্ট না দিলে বেজাল হইব। hinke dolok nor omun tui tam sana musuk dolok comment khai sadi next update nang kha dolok khorokcha borok tong bona asuke ne lokoro comment hamia khayu hinuta je bo kho omai ke sau je bono comment khamen reason ko mai bini mukhang por ekdum wancha haipon bo kok borok sau omon bogoi bono kabang ko borok omai ke wancha ko bo bole tipra saya bo wancha si ongya ke bin buma tipra songi to khai ke bupha wanchang nai ongya ke buma wancha bai tong layu hai hinui nai kabang ko borok omai ke comment khayu hinu bo reply rina kata obunu tui tam saka dolok khnawi nai di So hi hello jotono khulumka jotono dipor kam so
Beनिखाय second part first part asaka hamjangma rika norok tei boi naslema bo rika thik no but hamjangma bo suno rika baksa support noka baksa ba pengya jat abo tongai no so beनिखाय taisai ko hisang nai phaijao ka baksa to clear angkha baksa borok tak pojonto mokhang no just kaito sanai to kobang man tongo but abo to side on tonsiri okay once hindi chehra nai just khaidi but kokno sadido kam tono but amo kokno mane kaisa samani bo kaisa ang tongo kaham kokti tongo do mane directly indirectly gano rok je sawo gorang wansa hai sungdi nin no sai wansa da ba nang wansa angkha ba ni ma wanjikda ba ni baba wansa da amti sindita কিন্তু তাম খাইবরক তাম খাই ডাইরেক্টলি হাবনাই বাস কমেন্ট সেশনাই সিনাল পিনাল তামো সানাই টাইপ কক দং আবো তো বুকো তো নামো তো ইয়াবো পরে নাইনে মতো পয়া আসকে কক সিত্রা আসকে কক সাই আসকে সাজাগো মানে তাম হিনা আবনো অরনে কগিয়া তাইনর গোবাং মান হিমবায়ো মানব ওয়াজিক দা তাম হিনা ইকো অর বাসে কমবাই কা ফাই নাই ফাইগা নাই নাই দিনর মুখাং মাই নাই দি ইকো খনক দি wanjik hina rok no pnode ko ma wansa bai tongoi anoman po norone kok ti ta tak pan se wansa tongbai ga sadi ko kre bo wansa da tamda amti sadi singdi kok no cherry khama ka singai koi kaisa result to thangai tar pore comment khai ta to directly ani facebook habai mane tai an location facebook habai direct no kok chaya kok sitra sabo porina mote porin naina se moto ya selengma sisa kok si engke amti khe ta sadi যদি নরন অতি যদি খাইমা নিঙ্গা অতি সাজা মানকে নরমনি জলি মা বাবা খাদু করন আমার ততন আবহাই engke abono ma sairo time asuna ro aro ani sinema ro komon tongwani ga borok bosno force khaijakse je noro kaisen complaint khe didi जों नायानो साइबर क्राइम नि हयता तबन सते खाया निजर आरो आमति खायन ताम दरकार बा हाया दबा गाय आबन न बाक्सा तो गोबां हामजों मारि दङ सादे नर हिन्दी सिंदिता न जे वानसाया ने तबन आमति कक जाया न तास खैदिता कक जायाले साना ताम दरकार बा आमं का नि क्यारेक्टर नों एक्सप्लेन खाइ साइ दंखा माने नों बुटि जत बरक नि क्यारेक्टर बुटि जत बरक आबो नों एक्सप्लेन खाइ दङ आबो सो बुजिरो गार आं दा हामियां खाना आं तो साइमरा आं देब्रासा आं कुनुं जाया किन्तु आसल के जामान साबसिसि नों सोंजांनाय कारण नों साया कमेन्ट खाइ दङ नों साइ दङ के आं त आरो साइमोन ए अ बरक बा ति जाछला बिन क्यारेक्टर बा माने जस्ट नरक निजेनि क्यारेक्टर नसे एक्सप्लेन खे दङ सो आबनो कामके बुझि सुजि चेरि उंक्लक बुस्तां चेरि नायि तल साका नायि तारपरे ककनो सारिता कायसे खाना दं माने कक साजों माने कक दङ आटाके डाइरेक्टली फाइ माने कक सित्रा सानानि आबो कुनु अरन पगया मुसो सानानि मुसो बुजिया जे बरक आतिके सानाय आ बरक सेफो से निजी से बतम जाया आंखना आबन बागे बुनबो बिसे जाया आंले बो आं आबनो निजेने क्यारेक्टर नो एक्सप्लेन खाइता सदे आबो निनि कक फायनो निनि क्यारेक्टर सिजा खामो ए आबो हाय पिसि गन सा कक नो साना बाय फेमस ए तिप्रसादा नाइदिता ताबो যাই হোক আবো বইনি বুঝিমা বলফানো মনো অনেক বড় নতো বা হামজামারি দङ सुनो তাই जों दङ कायसे जारनि कटाल कायसे खायगा दो ब्लग नि काय ताबो नरो सिमा गोबां मान बरं नां हामजामा मान दङ सिनि मुंबो तरक तो जतन सिबायनाय नरो तिकना हामजामारि दङ सिनि चेनेल बा सिनि ब्लग न नायै एन्जॉय खायदि कमेडि बो दङ वालाय माबो दङ बिग बो साइ कापलनि ब्लग नरो बुजियो बाहाय सो नरो जतन काम दमादि जतन न आं काम दङ आं थाउन थान सुगो आं खाखलाय दङ खुलुमका Tata. Hingke dolok nok tam hinwan chok boti prasade na wansasi nak niwan chung mung bahai rok tolo comment khai sadita tai thangna skang subscribe khai di